आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम सितारों से आगे का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान मंतशा। मेरा साथ दे रही है इस प्रोग्राम को पेश करने में मेरी ही हमनाम मंतशा। आदाब नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। जी नाज़रीन, एक कौम, एक समाज कितनी तरक्की करता है उसका एक पैरामीटर ये भी होता है कि वहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज़ है। खैर हमारी रियासत की बात करें तो शायद ये जोग्राफिकली या क्लाइमेटिकली सूटेबल नहीं है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रियों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो यूथ है, उनका रुझान ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की तरफ रहता है। पढ़ाई ख़त्म करते ही अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो नौकरी के इंतज़ार में शायद इंतज़ार करते करते ही वक्त बीता जाता है। नाज़रीन, क्या ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत में इंडस्ट्री का स्कोप है? कौन कौन से यूनिट्स हम बना सकते हैं और अपने साथ साथ बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और साथ ही में पूरे समाज की जो है तरक्की में हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है तो हम एक ऐसे इदारे की बात करेंगे, JKEDI, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऐसा इदारा है जो एक प्रो एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट डेवलप करता है ताकि लोगों के पास एक अच्छा करियर ऑप्शन भी हो और एंटरप्रेन्योरशिप का उनमें एक स्किल आ जाए और एक लगन बढ़े उनमें। मैं आपको बता दूं नाज़रीन, JKEDI का जो यहाँ पे रीजनल सेंटर है इन कश्मीर, दैट्स इन सेमपुरा पामपुर, और जम्मू और लेह में भी इसका एक रीजनल सेंटर है। 2004 से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया है और मेजरली जो इनकी जो अपनी ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, दैट्स कंसल्टेंसी, रिसर्च, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वैली। जी मंतशा, बहुत सही फरमाया आपने। बहुत सारे कामकाज जो है, बहुत सारे चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है हमारा रियासत का वो कर रहा है। उसमें से खास काउंसलिंग है, ट्रेनिंग है, और जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स से मुराद नाजरीन वो लोग जो अपना कुछ कामकाज शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चाहे वो उसमें कुछ बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उसमें EDI कैसे हेल्प करता है, क्या करता है, तो आज हम इस प्रोग्राम में 1 घंटे के लाइव फोन इन शो में यही डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज का जो एग्जैक्ट थीम है हमारा वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग यूथ। 1 घंटे का शो है, लाइव फोन इन प्रोग्राम है, आपके कॉल्स का भी इंतजार रहेगा। नाज़रीन, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा गेस्ट का। मेरी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद इस्माइल परे साहब, जो कि डायरेक्टर है JKEDI के। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, और एक गेस्ट है हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, उनका नाम है ज़मीर अहमद कादरी साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, JKEDI से ताल्लुक़ रखते हैं जी। और हमारे साथ कुछ बेनिफिशरीज भी हैं यहाँ पे। हमारे साथ हैं समीउल्लाह सोफ़ी साहब और मुसद्दिक अहमद कचरू साहब। आप दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, पोल्ट्री फार्म आप चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, और एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए। आई वेलकम यू बोथ टू द शो। जी सर, आपकी तरफ आती हूँ। EDI का क्या रोल है जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं? हाउ आर द टू थिंग्स रिलेटेड? मनसे, जो आपने पहले ही बताया कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका ज़्यादातर रुझान है इस वक्त सरकारी नौकरियों की तरफ से। लेकिन अगर हम सरकारी मुलाजमत की तरफ देख लें तो एक सैचुरेशन का पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं और ज़्यादा स्कोप नहीं है अब गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार के वसाइल पैदा करने का। तो इसलिए रास्ता सिर्फ यही है कि अपनी जो हमारे नौजवान लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दें, वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए, वो न कि खुद अपने लिए रोज़गार के साधन पैदा करें, जो बाकी लोग हैं उनके लिए रोज़गार के वसीले भी पैदा करें जी। तो इस सिलसिले में जो EDI है, जैसा कि अपनी दूसरी मंत्री जी ने बताया कि 2004 में हमने रेगुलर एक्टिविटी शुरू की हैं, तो हमारा सिर्फ मकसद एक है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो हमारे पास आए, उनके लिए जो भी सहूलियात मुहैया करनी है इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, या बाकी जो बिजनेस प्रोफाइल्स बनाने हैं, या बाकी जो बैंक के साथ नेटवर्किंग का सिलसिला है वो भी हमने शुरू किया है। तो अभी तक जो हमें लगता है कि रोजाना अब नौजवान का जो जहन है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो चुका है, बल्कि मैं ये बताऊं, और बहुत सारे नौजवान हमारे पास आए हैं। तकरीबन 2000 की तादाद, 2100 की तादाद में जो हमारे पास नौजवान ऐसे हैं जिनको हमने फाइनेंस किया है, फंड किया है अंडर द शेर कैपिटल फंड स्कीम ऑफ शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ जी। इसके अलावा जो हमारी एक और स्कीम है, टर्म लोन स्कीम ऑफ NMDFC, नेशनल माइनॉरिटीज एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो
800 यूनिट्स को हमने अभी तक फंड किया है, और एक और स्कीम आई है जिसका मैं तारुफ आपसे करवाऊंगा, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। क्योंकि कुछ शिकायत हमको आ रही थी कि डिले होता है मुख्तलिफ एट डिफरेंट लेवल, चाहे बैंक में हो चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हो जिनके साथ वास्ता पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर का। तो फिर गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की जिसको हम कहते हैं यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। तो वहाँ पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, DPR फॉर्मुलेशन है, बिजनेस जो प्लान का बनाना वो हम करते हैं, और फंडिंग भी हम करते हैं 8 लाख के प्रोजेक्ट का। तो मतलब अंडर वन रूफ सारा काम हो जाता है उसमें सारा काम। लेकिन एक पायलट है, इस साल हमने किया है, जो पिछले साल हमने 100 यूनिट किए हैं, और इस साल के लिए तकरीबन 20 करोड़ का जो प्लान में एलोकेशन रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए, तो 250 यूनिट हम करना चाहते हैं इस साल जो करंट ईयर है। तो बाकी जो सीड कैपिटल फंड स्कीम है उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने भी लोग नौजवान हमारे पास आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उन सबों को हम मदद कर पाएँ। जी, ज़मीर साहब से जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन को एक आइडिया दे दीजिए, एक स्केच बना दीजिए कि क्या क्या स्कीम्स हैं EDI के पास, उनमें क्या फ़र्क है और कैसे एक नौजवान जो है वो फ़ायदा इससे ले सकता है। जी हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो EDI है, EDI बेसिकली एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जी। तो हमारा रोल बनता है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। तो इस रियलाइजेशन को लेके हमने अंडरस्टैंड किया है कि जो हमारा रोल है इट्स नॉट कन्फाइंड टू ट्रेनिंग ओनली, इट्स नॉट कन्फाइंड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस ओनली। ये बेसिकली एक प्रो एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो करना चाहिए वो हमारी ड्यूटी है। तो अकॉर्डिंगली जो हमने पिछले कई 2 सालों से वी आर ऑन ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि यूथ की क्या क्या नीड्स है रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उनको हम एड्रेस करें। अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी जो नीड है हमारी स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए वो माइंडसेट चेंज करने की है, एटीट्यूड्स बनाने की, एटीट्यूड्स चेंज करने की। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, आपने भी बताया कि सरकारी नौकरियों के पीछे लोग पड़े हैं, अपनी उम्र गुजार देते हैं, फिर नहीं मिलती हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि आप कुछ और करें। तो उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हमारा बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डू के जो यूथ है उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट करियर ऑप्शन हो एंड द बेस्ट करियर ऑप्शन। तो उस लिहाज से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरीके से डिवाइड किया है into 7 program verticals. So our first program vertical is, we call it Center for Community Mobilization and Engagement, wherein we tell the youth कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके चैलेंज क्या है, इसके वर्च्यूज क्या है, इसके चार्म्स क्या है, और हमारी स्टेट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना क्यों जरूरी है। और इसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज भी है एग्जैक्टली। हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स JNK स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे वो दे काउंसिल यूथ ऑन रेगुलर बेसिस, जो हमारे ऑफिस में बैठे हैं। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये माइंडसेट्स की बात है। उसके बाद दूसरी बात, अगर कोई लड़का, कोई यूथ या लड़की तैयार हो जाती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसको स्किल्स चाहिए, उसको कुछ बिजनेस स्किल्स चाहिए, उसको सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। तो हमारे पास दूसरा वर्टिकल है विच एड्रेसेस दैट नीड। तो स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो हमारा एक EDI के अंदर एक और सेंटर है, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो वहाँ पे हम लोगों को स्किल्स देते हैं बिजनेस करने के लिए। जो रॉ यूथ हैं, जो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए जाना चाहते हैं कि दे आर एंथ्यूज्ड बाय द आइडिया बट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू दैट, तो उनको हम वहाँ पे ट्रेन करते हैं। हमारी ट्रेनिंग, वी हैव टाइड अप विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू यूथ। हमारा एक 15 डेज का बड़ा ही कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है। वहाँ पे हमने क्लास वर्क मेथड को छोड़ के एक्सपीरियंशियल मेथड को यूज किया है। सिमुलेशंस क्रिएट करते हैं हम, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मार्केट में होते हैं उनको हम क्रिएट करते हैं क्लासरूम में या लैब में। एंड देन दीज पीपल, जो हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, दे गो थ्रू ऑल दोज। तो वहाँ पे फिर वो प्रॉपरली उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है और वो लर्न बाय डूइंग करते हैं। तो ये हमारा दूसरा है। उसके बाद आपने माइंडसेट चेंज किया, स्किल सेट दे दिया, उसके बाद जरूरत है कि आप इनको फाइनेंशियल लिंकेज दें। सो वी हैव अनदर वर्टिकल, वी कॉल इट स्टार्टअप फाइनेंस इंस्टीट्यूट। वहाँ पे हम या तो लोगों को डायरेक्टली फंड करते हैं थ्रू आवर टर्म लोन स्कीम्स, छोटे छोटे यूनिट्स के लिए, या वी मेक दम बैंकेबल। वी हैव वन स्कीम कॉल्ड सीड कैपिटल फंड स्कीम। वहाँ पे लोगों को हम बैंकेबल बनाते हैं। अगर एक एवरेज यूथ बैंक के पास जाता है तो बैंक विल कंसिडर हिम अनबैंकेबल। इसके पास ना एक्सपीरियंस है ना इसके पास पैसा है, तो हाउ वुड आई ट्रस्ट हिम विथ माई मनी? सो वी मेक दीज यूथ बैंकेबल बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, providing consultancy and then giving them some money as margin money which they can deposit with the bank. ये हमारा तीसरा वर्टिकल है JNK EDI में। उसके बाद once a unit is set up, they need constant mentoring support. तो mentoring support के लिए we have another center, we call it Center for Business Development Services. Business Development Services एक international concept है to provide other services other than finance to the startups
so that they can set up their business properly, like advertising services ہیں, marketing services ہیں, forward linkage ہیں, backward linkage ہے, consultancy support ہے, how to prepare the DPR. یہ ہمارا چوتھا ورٹیکل ہے. اس کے بعد سب سے بڑی ضرورت جو ہماری اسٹیٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرونشنز ہو وہ ریسرچ بیکڈ ہو, وہ انفارمڈ انٹرونشنز ہو. So we have a center called Center for Policy Studies and Research. So we take a one sector, study the issues of the center, and then try to provide recommendations and inputs to the government, so that they can incorporate those inputs into their policy making. تو اس طریقے سے ہم اپنا کام کرتے ہیں. This is how we basically work, تاکہ ہمارا basically mandate جو ہے وہ ٹریننگ کا نہیں ہے, فائنانس کا نہیں ہے. It's an overall yes, development. It's an all-encompassing effort. That's what we are trying to do at J&K EDI. جی دوبارہ میں آپ کے پاس اسکیمز کے بارے میں پرٹیکولرلی پوچھنا چاہوں گی دوسرے راؤنڈ میں, لیکن منتشا کیوں نہ اپنے بڈنگ انٹرپرینر سے بات کریں. ایگزیکٹلی. سمیع اللہ صاحب, آپ دونوں کا ایک جوائنٹ وینچر ہے پولٹری فارم کا. انسٹیڈ آف ہینکرنگ فار گورنمنٹ جابس, یوتھ کا ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم خود سے کوئی وینچر اسٹارٹ کریں, کیونکہ اٹس بیٹر ٹو ڈو سم تھنگ انسٹیڈ آف ویٹنگ فار اینی تھنگ ٹو کم فرام دیر. سو پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا آئیڈیا کیا تھا انٹروڈیوس کرنے کا ایسا خود کا ایک وینچر. سو یہ پروسیس کیسے اسٹارٹ ہوا سب, اینڈ کیسے آپ نے جوائنٹ وینچر کیا, اینڈ نیسیسری ہیلپ جو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو کہاں کہاں سے ملی؟ پہلے تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جو 2010 سے اپنا جو وینچر اسٹارٹ کرنا تھا. تو اس کا کنسیپٹ ہمیں ملا یہاں ٹریڈ فیئر چل رہا تھا, امپلائمنٹ فیئر کشمیر ہٹ میں. وہاں پر ہم گئے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کا ایک اسٹال تھا. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح پروجیکٹس ہے, ڈیری ہے, ایگریکلچر ایکٹیویٹی, الائڈ سروسز ہیں, یہ ایکٹیویٹیز ہیں. تو ان پر وہ اپنا اسپیچ دے رہے تھے. تو ہم کافی امپریس ہوئے اس سے. تو پھر ہم نے کہا کہ پھر ہم انڈیویجولی ان کے پاس گئے. ہم نے بولا کہ سر ہمارے پاس وہ ہم اربن ایریا سے ہیں, ہمارے پاس لینڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ ایفرٹس نہیں, نیسیسری جو اس میں چاہیے تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں, سب کچھ ملے گا آپ کو یہاں پہ, تو آپ پہلے یہ دیکھ لیجیے پروجیکٹ کیا ہے. پھر انہوں نے ہم کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ ایسا ایسا ہے, مطلب پولٹری کا ہے, ڈیری کا. جی, تو وہاں سے ہمیں پھر انفارمیشن ملی. اس کو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ یہاں پہ ایک اور اسٹال ہے EDI کا, انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا. تو ہمارے لیے سب کچھ نیا تھا. جب ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے مائنڈ میں کچھ دیکھتے ہیں کیا ہوگا وہاں پہ. پھر جب ہم وہاں پہ گئے, EDI اسٹال پہ گئے, تو وہاں پہ ہمیں ملا کہ ان کی اسکیم کا پتہ چلا کہ انہوں نے سیڈ کیپٹل فنڈ اسکیم لانچ کی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کو مطلب جو آپ کا اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کو EDI پرووائڈ کرے گا. تو وہاں سے ہمیں تھوڑا سا انسپریشن ملی. Did you get any required or necessary awareness prior to start of the venture? That from the EDI? From the EDI. پھر ہم وہاں پہ گئے, پھر جہاں پہ ہم نے فارم لیا وہاں سے سیڈ کیپٹل فنڈ کا, تو پھر ہم EDI گئے. وہاں پہ ہم نے کاؤنسلنگ ہوئی ہماری, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے فارم وغیرہ سب فل اپ کرنا ہے. تو ہم سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ سیڈ کیپٹل فنڈ آپ کو ملے گا. تو پھر ہم نے اپنا فارم سبمٹ کیا. تو 2010 جنوری ہم نے اپنا فارم سبمٹ کیا. تو پھر جون 2010 ہماری ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی. 15 دن کی ٹریننگ. اس کے بعد ہمیں سینکشن لیٹر ملا سیڈ کیپٹل فنڈ کا. ٹریننگ میں آپ کو یہ سب کچھ اسٹارٹ اسٹیبلش کب ہوا فائنلی آپ کا یونٹ؟ 2010 سے 2011 سپٹمبر کو ہماری ڈسبرسمنٹ ہوئی. اور آپ نے پروڈکشن کب ہوئی؟ آپ پروڈکشن ہم نے 2012 اپریل سے اسٹارٹ کی. تو تقریباً 2 سال کا جی گیپ نہیں. اس میں سب کچھ پرابلم یہ تھی کہ یہ سب کچھ نیا تھا ہم سب کے لیے. فار ایگزامپل EDI کے لیے بھی نیا تھا, JK بینک کے لیے بھی نیا تھا, ایز ویل ایز ہمارے لیے بھی ایک نیا تھا. تو سب اسکیمز تو پالیسی میکرز بناتے ہیں, لیکن یہ گراؤنڈ سچویشن پر پتہ چلتا ہے کہ ایک عام انسان یوتھ کو کیا فیس کرنا, کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے. جب ہماری پرابلمس فیس ہوئی تو ہم پہلے تو ہم ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئے, ہماری یہ پرابلمس ہیں. انہوں نے کمیونیکیٹ کیا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو, جیسے JK بینک کو. تو یہ ان سب میں ایک کمبائن جو ان کا اپنے ایفرٹس تھے, کمبائن ایفرٹس تھے ان کے اور JK بینک کے. تو ان کو ٹائم لگا ان کو سمجھنے میں, تو ان کو بتانے میں, ہمیں اس کو ٹیک اپ کرنے میں
काफ़ी टाइम लगा। ओके, तो इस वजह से ये पहला बैच था, सीड कैपिटल फंड स्कीम का हमारा पहला बैच था, जी। इस वजह से इसको थोड़ा टाइम delay हो गया। लगा। जी, मुसद्दिक साहब से जानना चाहेंगे कि अभी जो आपका काम है वो कैसा चल रहा है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान घर बैठे हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अगर वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे, चाहे पोल्ट्री यूनिट या कुछ और इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, काम तो इंसान का अच्छा ही होता है हमेशा, मगर मेहनत करनी पड़ती है, ज़रूरत है। जब मेहनत करेंगे तो फल इंशाल्लाह ज़रूर इंसान को मिलता है। मेरा मैसेज यही है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान हो, वो नौकरी के पीछे मत जाओ। बिजनेस भी अच्छा है कश्मीर में, मगर खाली मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, और लिमिटेशंस के साथ साथ जो समीला साहब ने बताया कि बहुत सी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स का सामना आपको फेस करना पड़ा, लेकिन ये है कि ईडीआई की तरफ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिली, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ कितना सपोर्ट मिला? उस टाइम जॉइंट वेंचर में ईडीआई दे रहे थे 10 लाख रुपीज़ जी, वो हमें वहाँ से मिले, और हमें अपना कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए देने पड़े, और 20 लाख हमने बैंक से लिए। तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता होगा जो भी आप फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं? जी, कि 10 लाख तक एग्रीकल्चर में मॉर्गेज नहीं है, नगर, मगर हमारा उससे ज़्यादा था, हमारा 20 था, इसलिए हमें मॉर्गेज देना पड़ा। जी, डायरेक्टर साहब, मॉर्गेज की जहाँ तक बात आती है, एक फर्स्ट जनरेशन यूथ जो है अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ख़त्म करके निकला है, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई चीज़ अपनी मॉर्गेज रखे बैंक के पास तब उसको फाइनेंस मिलेगा, ये कितना सही है? देखिए, इसी मॉर्गेज तक का जहाँ तक ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि जो 10 लाख तक तो मॉर्गेज नहीं देना पड़ता है, जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जी। अब एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनने वो जो है जो रिस्क कवर करते हैं उसके लिए थोड़ा फीस देना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब 25 लाख तक। इनफैक्ट वो उन्हें अब वो एनहांस किया, वो तकरीबन एक पहले 50 लाख था, फिर उन्हें 1 करोड़ किया, फिर उन्हें 2 करोड़ किया। तो 2 करोड़ तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका वो फीस देके, उस क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को फीस देके, वो सब इंश्योरेंस होता है वहाँ पर, तो कवर होता है। तो फीस कौन देता है? लेकिन हाँ, वो तो एंटरप्रेन्योर देता है। हाँ, लेकिन जो एग्री बेस्ड एंटरप्राइजेस हैं, मतलब पोल्ट्री है, डेयरी है, एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड्स, इसमें इस किस्म की कोई सहूलियत है नहीं। अब क्या होता है वहाँ पर, अगर वो 10 लाख तक कोई है उनका प्रोजेक्ट कास्ट है, तो उसमें उनको मॉर्टगेज नहीं देना पड़ता है, गारंटर देने पड़ते हैं जी, 2 गारंटर्स, और गारंटर वही होगा या सरकारी मुलाजिम होगा या कोई बिजनेसमैन होगा। वो हमेशा डिपेंड करता है कि जो बैंक और एंटरप्रेन्योर के दरमियान आपस में कितना ट्रस्ट है एक दूसरे पर। हो सकता है ये भी कि बैंक विदाउट गारंटर देके, हो सकता है बैंक उनसे गारंटर ले ले, हो सकता है बैंक उनसे कोलेटर भी ले ले, लेकिन मसला ये है कि किस हद तक उनका आपस में एक म्यूचुअल क्या इसमें कोई डिफाइन गाइडलाइंस नहीं है कि बैंक को यहाँ तक मतलब इस अमाउंट तक देना ही देना है विदाउट एनी मॉर्गेज? वो 10 लाख है या ज़्यादा है? जी, ज़मीर साहब बैंकर हैं बेसिकली, तो ही कैन। जी ज़मीर साहब, बेसिकली ये नेशनली यूनिवर्सल फेनोमेनन है कि जो हमारी लेंडिंग होती है बैंक्स की, वो कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग है। तो कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग को छोड़ के बैंक्स को कॉन्फिडेंस बेस्ड लेंडिंग की ज़रूरत है जी। तो अभी तक हमारा इनिशिएटिव 2 साल पुराना है, जब तक आइस ब्रेक नहीं होगी तब तक बैंक इंसिस्ट करेगा लोगों से कि आप हमको कोलैटरल ही दे दो। लेकिन जब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो बैंक्स विल देन ईज द नॉर्म्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। सो एज ऑफ नाउ इजी नहीं है शायद एक एंटरप्रेन्योर के लिए। एज ऑफ नाउ जो ईडीआई स्पॉन्सर्ड प्रमोटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक खास फैसिलिटी बैंक में ये है कि 10 लाख बैंक फाइनेंस तक दे डोंट आस्क फॉर मॉर्गेज, ठीक है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, 10 लाख तक दे वोंट आस्क फॉर एनी मॉर्गेज। बट इफ इट एक्सीड्स 10 लाख, द बैंक फाइनेंस, नॉट द प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर बैंक फाइनेंस एक्सीड करता है 10 लाख को, देन दे आस्क फॉर मॉर्गेज, विच शुड बी एटलीस्ट 1 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द लोन एक्सटेंडेड। जी, एक कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आदिल साहब कॉल कर रहे हैं रेनाबारी से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर साहब, मेरा ये सवाल है कि आपने अभी कहा कि हमारा फर्स्ट कंसर्न है कि हम बंदे को एक नए बिजनेस की और एक नया रास्ता दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं कि कैसे आपको बिजनेस करना है, आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ पे कराते हो, चलो ठीक है। बट आई थिंक द फर्स्ट कंसर्न, द प्राइमरी थिंग इज टू फाइनेंस। बट वाइल मेकिंग फाइनेंस आप एक काम करते हो, बहुत
बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है. When I visited at your office, वहाँ पे मुझे ये कहा गया कि हम आपको पैसे देंगे, we will finance you, but first you have to put your own money. I don't have. जी शुक्रिया कॉल करने के लिए आदिल. जी ज़मीर साहब, देखिए जो हमारी सीड कैपिटल फंड स्कीम है वो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए लॉन्च की गई है. जो यूथ हमारा है उनके पास मार्जिन देने के लिए कुछ नहीं है, तो मार्जिन मनी बैंक्स इंसिस्ट करते हैं, तो मार्जिन मनी की जो गैप है वो हम फिल करते हैं थ्रू सीड कैपिटल फंड स्कीम. जो यूथ हमारे पास आएंगे उनके पास अगर मार्जिन मनी नहीं है उनको हम फंड करेंगे थ्रू सीड कैपिटल. बट मार्जिन मनी की एक लिमिट होती है. वी कैन फंड अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट विच इज फॉर अप टू ग्रेजुएट्स हम 3 लाख रुपया देते हैं एज सीड मनी, or 35% of the project cost, whichever is lower. Similarly for post graduates it's 5 lakhs, और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 7.5 लाख है. अगर इससे बड़ा किसी का प्रोजेक्ट हो तो उसको ज़रूरी है कि अगर वो इफ़ ही वांट्स टू मेक इट बिग ही मे हैव टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस हिमसेल्फ सम पोर्शन ऑफ इट. लेकिन जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं अप टू 20 lakhs 22 lakhs फॉर प्रोफेशनल्स, उसमें यूथ को अपनी जेब से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. मतलब अगर आप एक नौजवान हैं और 10 जमा 2 या ग्रेजुएशन आपने पास की है, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, 8.5 लाख तक का प्रोजेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद अपने जेब से 1 कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी जी. अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 14 लाख और 70,000 का प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं और अपने जेब से 1 कौड़ी नहीं देनी पड़ेगी जी. और अगर आप एक MBA हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 21 लाख और 70,000, तो उसके लिए भी आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा जेब से. तो मतलब वेरी क्लियर है कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट लेना चाहोगे तो आपको अपना भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप छोटे छोटे लेवल के प्रोजेक्ट लेने चाहोगे तो उसमें सीड कैपिटल फंड स्कीम और जो ये हमारी जो यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है, तो उनमें से थोड़ा मार्जिन देना पड़ता है. लेकिन सीड कैपिटल फंड स्कीम में आपको अपने जेब से इन 3 लेवल तक कुछ नहीं देना पड़ता है जी. तो नाज़रीन, उन सब यूथ के लिए, उन सब नौजवान लोगों के लिए जो घर बैठे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसा कि परे साहब ने वाज़ह कर दिया कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है या कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है, तो आप एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट EDI की वसादत से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और अपनी जेब से पैसा लगाए बगैर. लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें उस पैसे पे नज़र न हो जो हमें मिल रहा है एज सीड फंड, बल्कि ये कोशिश हो कि हम अपना कुछ करना चाहते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोज़गार बनाएं और जो है कि खुद कफील हो जाए. एक कॉलर हमसे बात करना चाह रहे हैं, ये जावेद साहब कॉल कर रहे हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम जी. मैं निशात से बोल रहा हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था डिपार्टमेंट से जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से जी. अब मैंने वहाँ मॉर्गेज केस बना के दिया कैप्चर वेंचर स्कीम जी. जो उन्होंने बैंक वालों ने मॉर्गेज भी लिया, मनी मार्जिन भी लिया, सब कुछ लिया तकरीबन 2012 में, जून 2012 में. तो अब उन्होंने जम्मू भेजा है, क्या है कि हमारे कैपिटल सब्सिडी आएगी तभी हमको बाकी पेमेंट देंगे. पेमेंट नहीं दे रहे, वो कह रहे कि नाबार्ड में अभी पैसे नहीं है जी. मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है जी, आप मेरे ख्याल से EDI के थ्रू जो ये प्रोजेक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप, एनिमल हस्बेंड्री से कोई आपने रुजू किया है वो बात कर रहे हैं आप. तो मेरे ख्याल से आज का जो प्रोग्राम है, जो प्लेटफॉर्म है, ये एड्रेस नहीं कर पाएगा आपकी प्रॉब्लम को, क्योंकि हम सिर्फ उन केसेस की बात कर रहे हैं जो EDI के थ्रू होते हैं. आप उसी डिपार्टमेंट से रुजू कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा जी. जी परे साहब, यहाँ पे भी कॉलर्स ने भी जैसे अभी सवाल पूछे हैं, पोज किए हैं, तो उनसे एक सवाल एक और उभर कर आता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर हम बात करते हैं कि EDI में कोई ऐसी अवेयरनेस सेल है, बिकॉज इट्स ऑलवेज स्कैरी फॉर पीपल टू अवेल लोन, टू गेट लोन, तो अगर ऐसी कुछ अवेयरनेस हो प्रायर टू सेट अप योर ओन venture, that how to use that loan, how to avail that loan first, how to use that loan, and how to just construct a foolproof idea. So is there any kind of cell in EDI you provide them? देखिए मनसा जी, आपने जो सवाल किया है मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है. पहले जब हमने शुरू किया ये सीड के फंड स्कीम या बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं, तो उसका ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता था या तो श्रीनगर सिटी के लोगों को मिलता था या जम्मू सिटी के लोगों को मिलता था. और बाकी जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं, मतलब पुंछ है, राजौरी है, डोडा है, कश्तवाड़ है, रामबन है, कुपवारा है, जो बाकी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के नौजवान बच्चे हमारी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं. तो फिर हमने एक डेलिब्रेट, एक कॉन्शियस एफर्ट करके हमने ये कोशिश की कि जब तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं पहुँचेंगे और लोगों के साथ डायरेक्टली हम बात नहीं कर पाएंगे, तो तब तक ये काम उनके लिए आसान नहीं होगा.
تو پھر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں نوڈل آفیسرس رکھے, مطلب ہمارے 22 ڈسٹرکٹس ہیں, 22 ڈسٹرکٹ میں ہمارے 22 نوڈل آفیسرس ہیں جو اویلیبل رہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر بلاک میں جا کے, ہر اسکول میں جا کے, ہر کسی ایسی جگہ جا کے جہاں ان کی ڈیمانڈ آئے وہاں پر ایک اویئرنیس پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں اپنی اسکیمز کے بارے میں, اور ای ڈی آئی کا رول کیا ہے, بینک کا رول کیا ہے, گورنمنٹ کے پاس کیا دینے کے لیے ہے, اور ان کا جو اپنا رول ہے وہ کیا ہے. تو یہ چیز ہم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے جو اپنے انسٹیٹیوشن ہے سری نگر اور جموں میں 2 آفسز ہمارے ریجنل آفسز ہیں, تو ہر انسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس ایک کاؤنسلنگ سیل ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی انسان اگر وہ واک ان کرتا ہے تو اس کو ہمارا جو پبلک ریلیشنز اینڈ پلیسمنٹ آفس ہے تو وہاں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہیں, تو جو بھی ان کی کوئری ہے ان کے لیے وہاں ان کا جواب ملتا ہے. تو یہ ہم نے پورا ایک, اور اب جو ہم نے جو ایک ورٹیکل بنایا ہے پورا انسٹیٹیوشن میں اس کو کہتے ہیں کمیونٹی موبلائزیشن اور انگیجمنٹ, جو ابھی ذمہ صاحب نے اس کا ذکر کیا, ڈسٹرکٹ پیجز کے آفیسز ہے. تو یہ امپارٹنٹ ورٹیکل ہے ہماری. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ہمارے پاس جو پورے 25 لوگ تو 22 لوگ تو 22 ڈسٹرکٹ میں ہیں, اور 4-5 لوگ ہمارے آفس میں بھی ہیں. یہ سب سے بڑا ورٹیکل ہے ہمارا, سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہماری انسٹیٹیوشن میں جس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی موبلائزیشن انگیجمنٹ, جن کا رابطہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی. جی, تو ناظرین اگر آپ ای ڈی آئی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھیے کہ ان کا ایک آفس رہے گا, وہاں پر جا کے آپ بات کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنا وینچر شروع کرے یا کوئی بھی پروفیٹیبل اور لوگوں کی سہولت کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو آفسز ہیں موسٹلی ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ جو کاؤنسلنگ سینٹر ہے وہاں پر ہی ہمارا آفس رہتا ہے. ہمارا کوئی سپریٹ آفس نہیں ہے, لیکن ہمارا آفیسر رہتا ہے اویلیبل ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر میں ڈسٹرکٹ کی. جی, ایک جاوید صاحب کال کر رہے ہیں. جی ہلو. جی, کال مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, تو ہم اپنی بات چیت جاری رکھتے ہیں. ضمیر صاحب, میں اس سے پہلے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ایک آؤٹ لائن سا ڈرا کر دیجئے کہ کیا کیا اسکیمز ہے اور کیا ڈفرینس ہے, تاکہ ہمارے ویورز جو ہے وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے اس کے بارے میں. ہماری سب سے جو فلیگ شپ اسکیم ہے وہ سیڈ کیپٹل فنڈ اسکیم ہے. سیڈ کیپٹل فنڈ اسکیم JNK گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے انڈر شیری کشمیر ایمپلائمنٹ اینڈ ویلفیئر پروگرام فار یوتھ. یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد اسکیم ہے. تو جو ہمارا فیڈ بیک ہے نیشنل لیول پہ, تو ایسی اسکیم کسی بھی اسٹیٹ میں آج تک امپلیمنٹ نہیں کی گئی. تو اس کے کچھ خاص فیچرز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیکٹر ایگنوسٹک اسکیم ہے. یہ سیکٹر اسپیسیفک نہیں ہے کہ ایک ہی سیکٹر میں کرنا ہے, اینیمل ہسبنڈری ہے یا ایگریکلچر. یہ کوئی بھی بندہ بیسڈ اپون ہز آئیڈیا, بیسڈ اپون ہز کیپیسٹی کسی بھی سیکٹر میں جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ اسکیم ہے. تو سیکٹر ایگنوسٹک اس کا ایک مین فیچر ہے. نمبر 2, ہمارے اسٹیٹ میں یا کسی بھی اسٹیٹ میں بہت سارے گورنمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جن کو ہم گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کہتے ہیں. تو وہ بینکس کے ساتھ ان کی ایک لنکیج ہوتی ہے. لیکن اس اسکیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بینک ایک ہی ہے, اونلی JNK بینک. تو ہم صرف JNK بینک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور JNK بینک کے ساتھ ہم برانچ لیول پہ ڈیل نہیں کرتے ہیں, ان کے کارپوریٹ آفس میں ڈیل کرتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کارپوریٹ آفس میں اس اسکیم کے لیے اچھا خاصا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, تو وہاں پہ ہم ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں. اس سے جو آپریشنل ہیسلز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ اس اسکیم کو کمپیئر کریں گے باقی گورنمنٹ اسکیمز کے ساتھ جو امپلائمنٹ اسکیمز ہیں یا انٹرپرینیورشپ اسکیمز ہیں, تو یہ کافی سکسیزفل اسکیم رہی ہے. یہ اسکیم فار ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جو ایٹ لیسٹ جن نے 12th کیا ہوا ہو اور ان کی ایج لمٹ بٹوین 18 to 37 ہو, تو ان کے لیے اسکیم ہے. تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ دے کم ٹو اس فار کاؤنسلنگ, وی ٹرین دیم, اور اس کے بعد ہم ان کا DPR بناتے ہیں. DPR بنانے کے بعد ہم بینک کو بیچتے ہیں ڈائریکٹلی. بینک کا اپریزل وہاں سے آتا ہے. جب اپریزل آتا ہے تو دین وی ہیو اے اسٹیئرنگ کمیٹی وچ از ہیڈڈ بائی دا کمشنر امپلائمنٹ. بینک کے آفیشیل اس میں ہوتے ہیں, انڈسٹری ایکسپرٹس اس میں ہوتے ہیں. دین ہم ایک ایک کیس کو اپریز کرتے ہیں. اس کے بعد سیڈ منی کا چیک انسٹیٹیوٹ لکھتا ہے, بینک کو بیچتا ہے, اور بینک اپنی برانچ میں بیچ دیتا ہے. تو اب جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کی جو ریلیونٹ برانچ ہوگی, اس کی جو اسپیسیفک برانچ ہوگی اپنے ایریا میں, وہاں تک کیس آٹومیٹکلی پہنچ جائے. جی, پھر اس کی ڈیلنگ انٹرپرینور کی بینک کے ساتھ ہی ہوتی ہے. کتنا اس نے اماؤنٹ وہاں سے لیا ہے اور کیا اس کا ریٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے, اس کے حساب سے وہ. اس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو اس میں سیڈ منی ہے, ہم اس کو سبسڈی نہیں بولتے, ہم اسے سیڈ منی بولتے ہیں. سیڈ منی کا مقصد یہ ہے کہ ایک نوجوان کو ہم بینکیبل بنائے, بینک کے لیے کریڈٹ وردی بنائے. کریڈٹ وردی بنائے. تو سیڈ منی جو ریلیز ہوتا ہے اس انٹرپرینور کے حق میں وہ پرو راٹا بیسس پہ ہوتا ہے. پرو راٹا بیسس مینس
जितना आपका बैंक का लोन 65% उसमें से निकलता है, 35% आप ड्रॉ कर सकते हैं सीड कैपिटल में। ये एक ही साथ सब्सिडी नहीं देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम में देखा है कि सब्सिडी के चक्कर में लोग बस सब्सिडी हासिल करने के चक्कर में इसमें वैसा मैकेनिज्म नहीं है, वो लूप होल इसमें प्लग किया गया। जी, परवेज साहब से बात करना चाहेंगे, ये कॉल कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कुपवारा से कॉल कर रहे हैं परवेज साहब। जी वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मेरा सवाल परवेज साहब से है। जी फरमाइए। मेरा केस जेके बैंक कुपवारा में है, ये 2011 में हुआ था, नवंबर में, सीड कैपिटल स्कीम में जी। और ये इसका मैंने सब कुछ सारा कुछ सबमिट किया था, लेकिन एक चीज मेरा पेंडिंग रहा था, वो डॉक्यूमेंट है सीड कैपिटल जी। तो उस बिना पे उन्होंने केस फॉरवर्ड आगे नहीं किया था। वो मैन ब्रांच कुपवारा में उन्होंने भिजवाया है लास्ट 2013 में नवंबर में वापस भिजवाया श्रीनगर जी कॉर्पोरेट ऑफिस में। क्या चीज आपकी मिसिंग थी उस केस में? सीड क्या है ये, लीज डेट मिसिंग थी जी। वो मैंने सबमिट किया है मैडम। अनफॉर्चुनेटली टू डेट तक उन्होंने केस फॉरवर्ड वहाँ पे वापस नहीं किया था जी। मैं परवेज साहब से मिला है बुजाती खोद उधर उनके ऑफिस में सिंहपुरा में जी। उन्होंने 2 दिन के लिए 3 दिन इंश्योरेंस दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 दिन हुआ था। आपका जो वेंचर है वो किस चीज के से वाबस्ता है? वो पोर्टिस के लिए मेरा है। जी जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए परवेज साहब। मैडम रिक्वेस्ट है मेरी, लेकिन टू डेट नहीं हुआ था। अगर यही चीज हुआ तो मैं चाहता हूँ मैं केस विड्रॉ करूँगा। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपके केस में 1.5 साल हो गया है इन्हें अपना केस सबमिट किए हुए। इंडिविजुअल केस मुझे याद नहीं है जी, लेकिन जब हम कोई यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी एरिया में, तो एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए यूनिट है स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेस लैंड। हाँ ठीक है जी। तो अगर ये आपकी अपनी है तो अच्छी बात है, अगर अपनी नहीं है तो आपको ये किसी से लीज पर लेना होगा या खरीदना होगा। ठीक है। अब चूंकि इस केस में मुझे पूरा पता नहीं है कि ये उसको लीज डीड शायद नहीं थी, तो शायद कह रहे कि मैं भूल गया था लीज डीड सबमिट करना, फिर मैंने की थी, लेकिन वो अब फॉरवर्ड कर दिया है वापस कुपवारा बैंक ने। अब उसमें क्या होगा, क्योंकि अगर उसमें वो दे वेट फॉर से 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ वट एवर द टाइम लिमिट, तो उसके बाद वो केस हमको वापस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शंस है उनको कि कोई भी केस वो अपने पास नहीं रख पाएंगे बियॉन्ड ए रीजनेबल लिमिट। तो हमारे पास वो केस वापस आएगा। मैं चेक करता हूँ ये ऑफिस में कि ये केस हमारे ऑफिस में वापस आया है कि नहीं है। अगर वापस आया है तो ठीक है, हम उसको इमीडिएटली वापस कर देंगे उस ब्रांच को भेजने के लिए। लेकिन जो परवेज साहब ने पॉइंट आउट किया उसमें तकरीबन 1.5 साल की तवालत है। ये नवंबर 2011 की बात है। अनयूजुअल है, इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। क्योंकि अभी तो इस हमारे एक समी साहब ने बताया कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी जनवरी 2010 में हुई थी, फिर जून में उनकी ट्रेनिंग हो गई, फिर नेक्स्ट 2011 में उनका वो डिसबर्समेंट हो गया। अब हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई नौजवान हमारे पास रजिस्टर करता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर उस सेक्टर में हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं तो हम इमीडिएटली एक प्रोग्राम करते हैं उनके लिए, और प्रोग्राम करने के बाद विद इन ए फोर्टनाइट तमाम लोगों के जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, बिजनेस प्लान्स हैं, वो बन के हम बैंक को भेजते हैं, और बैंक से वापस आने के बाद हर हफ्ते हम उसकी एक मीटिंग करवाते हैं कि जो भी इतने भी केस हमारे पास जमा हो जाएं तो हम उनको क्लियर करके बैंक को वापस भेजते हैं चेक लेके। जी ईडीआई का आपने जो मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि एक फोर्टनाइट में हो जाए? कोशिश करते हैं कि मतलब डिपेंड करता है कि मतलब मिसाल के तौर पर हमारी फ्लोरिकल्चर एक एरिया है, पहले उसमें काफ़ी लोग आते थे, अब थोड़ा कम आने लगे हैं क्योंकि लोग शिफ्ट कर गए हैं। जो हमारे पास पोल्ट्री है, डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर इंस्टेंट पैसा इनको मिलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमको इंतजार करना पड़ा कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ताकि हमारा एक पूरा बैच बन जाए। तो बैच में हमारे पास 40 लोग होते हैं, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40 लोग होने चाहिए बैच में। तो अगर फिर कभी कुछ काम भी होता है या कोई ज्यादा डिले हो जाता है तो वो कंसिडर दैट आल्सो। हम कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं अप्लाई करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जो लोगों की जो हमारी साथ आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन पर हम पूरा खरा उतरें, और उसके लिए अगर हमें कुछ वो डिले भी रिलैक्स भी करना पड़ता है तो हम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस है जो उन्होंने बताया, तो मैं कोशिश करूंगा अगर ये मुझसे रब्ता कायम करें, अपनी जो पूरी डिटेल्स मुझे फ़ोन पर बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा वो फाइल वगैरह पता करके बैंक से या हमारे पास अगर जो भी है। इसमें एक बात ये भी है, जैसे इन्होंने खुद बताया, इनकी क्वेरी से पता चलता है कि बैंक के पास केस नवंबर में गया है,
تو پھر جب بینک کے پاس کیس 11 نومبر میں ہے دین ہی از سپوز ٹو کمپلیٹ سرٹن فارمیلٹیز ٹو اویل دا بینک لون. تو اس میں ان کی طرف سے ڈیلے ہوا ہے ایز پر ہم. اور لیز ڈیڈ ہوتا ہے, KYC نارمز ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جو بینک کو ٹو انشور دیٹ دیئر لون از ان سیف ہینڈز, وہ فارمیلٹیز پوری کرنے میں ان کو تقریباً 1 سال لگا ہے. اور جب تک انہوں نے لیز ڈیڈ پروکیور کی تب تک بینک کو لگا کہ شاید یہ لڑکا انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو انہوں نے واپس بھیج دیا. بٹ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو دین وی ریسینڈ دم بیک. سو وی ول سینڈ دس کیس بیک ٹو دا برانچ. جی مدد شاہ, ابھی جیسے کالر صاحبان نے فون کیا, ان کا بھی پولٹری فارم سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال تھا, تو بہتر ہوگا چند سوالات ہم سمیع اللہ صاحب سے بھی کریں. جیسے کہ آپ کا جوائنٹ وینچر جو پولٹری فارم کا ہے, بہت سے رسک ایسے ہوتے ہیں جو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے, اور ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں بھی ظاہر سی باتیں ہوں گی بھی, تو کیا آپ کی سجیشنز ہیں ان سب رسک کو اوور کم کرنے کی؟ سمیع صاحب, میں آپ سے اس کا جواب جاننا چاہوں گی, لیکن کچھ دیر میں معافی چاہتی ہوں, میں کالر سے بات کرنا چاہوں گی پہلے, کیونکہ پھر کال کافی دیر تک فون پہ یہ کنیکشن رہ نہیں پاتا. جی حرمیت جی کال کر رہے ہیں, یہ ترال سے ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہلو 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 جی ہلو, ہاں جی میں حرمیت بول رہا ہوں ترال سے. جی حرمیت جی فرمائیے. میم ایک کوئی تھی, جب یہ EDI کے تھرو ہم کیس لیتے ہیں تو بینک میں جب یہ کیس جاتا ہے ہمارا, تو یہ کمپلسری کر دیتے ہیں, اس میں گارنٹر امپلائی ہونا چاہیے جی, گورنمنٹ امپلائی. جی تو اگر کسی کے پاس پروویژن نہیں ہے گورنمنٹ امپلائی کا, تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی کیا آپ کا کوئی کیس ہے حرمیت جی؟ جی ایکچولی میرے کزن کا پرسوں اس نے لیا تھا, تو اس کو انہوں نے گورنمنٹ امپلائی مانگا. وہ کتنے اماؤنٹ کا کیس ہے, اس کا پروجیکٹ کاسٹ کیا ہے, کتنا؟ 10 لاکھ کا ہے. جی ہلو ہلو جی, سیکٹر کون سا ہے؟ یہ پولٹری کا ہے جی میم. پولٹری کا, شکریہ کال کرنے کے لیے. پولٹری کا سیکٹر ہے, 10 لاکھ کا پروجیکٹ ہے, لیکن بینک جو ہے وہ پھر بھی گارنٹر ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور ایک ایسا گارنٹر جو گورنمنٹ امپلائڈ ہو. جی ضمیر صاحب. 10 لاکھ کے پروجیکٹ پہ مارگیج نہیں چاہیے, لیکن گارنٹر تو چاہیے بینک کو ٹو سیکیور دیئر لون. بینک والے انسسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ گارنٹر کے پاس کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی سیلریز بینک والوں کے پاس ہی ہیں. سو اٹ گیٹس ویری ایزی فار دیم ٹو کیچ ہولڈ آف دا گارنٹر وین لونی ڈیفالٹس. تو لیکن یہ کوئی نارم نہیں ہے. It is easy for the bank, but it is difficult for the entrepreneurs. Yes, exactly. So یہ ایک نارم ہے, پریکٹس ہے, لیکن ایسا کوئی رول نہیں ہے. So if یہ انٹرپرینور ہے, اگر ان کے پاس کوئی گارنٹر نہیں ہے, he can come back to us, we'll write to the bank کہ آپ اس میں گورنمنٹ امپلائی پہ انسسٹ نہیں کریں, آپ ایک اچھے خاصے کریڈٹ وردی گارنٹر کو لے لیں who may not be a government employee. تو ویسا ہو سکتا ہے, we will write to the bank. لیکن اگر یہ خود بھی, مجھے لگتا ہے کہ بینک کے پاس جا کے ان کی ایک گریوینس سیل ہے بینک کے پاس, تو وہ اخباروں میں اس کا کافی ذکر آیا ہے. تو جو بھی شکایت ہے بینک ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں, تو وہ بالکل ایڈریس کرتے ہیں. ان کی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں کوئی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں ہمارے ایک ای میل آئی ڈی ہے, اور ہمارے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے وہاں پر, مسٹر اشوک کمار پنتا صاحب, وہ کافی اس میں دلچسپی لیتے ہیں, ہر ایک کال کو خود اٹینڈ کرتے ہیں, اور ہر ایک کیس کے بارے میں خود فالو اپ کرتے ہیں وہ کنسرن برانچ کے. جی ہم امید کرتے ہیں حرمیت جی کہ آپ بینک سے رجوع کریں گے, اور جو بھی آپ کی پرابلمس ہے وہ وہاں پر سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور EDI کے نمائندوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ جو بینک کے ساتھ یہ ایشوز ہے یہ ٹیک اپ کریں, کیونکہ آفٹر آل EDI کے بعد جو انٹرپرینر ہے وہ بینک پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے, اور اگر بینک کا سپورٹ نہ ملے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. منتشا کیوں نہ مشکلات کی بات کی جائے سمیع صاحب, جیسا کہ آپ نے ان سے پوچھا تھا رسک فیکٹرز کو لے کر. رسک فیکٹرز اس میں ہے پولٹری ایگریکلچر ایکٹیویٹی میں, اس میں یہ بایو سیکورٹی میجرز اپنے ہوتے ہیں, ابائڈ کرنے پڑتے ہیں, جیسے صاف صفائی, سپرے وغیرہ ان کو ابائڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں کافی حد تک یہ جو رسک فیکٹرز اس میں ہیں کہ ہمیں اپنے پروجیکٹ کو یہ سینیٹائز کرنا پڑتا ہے, سراؤنڈنگس میں بھی سب کچھ اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی باہر سے نہ اندر آئے, اندر سے باہر جو نکلے وہ بھی مطلب جو وہ کپڑے وہیں پہ رکھے اور باہر نہ لے جائے وہ کپڑے, مطلب وہ چینجنگ ہوتے ہیں اس میں. اور اس میں کافی حد تک ابھی کچھ پرابلمز بھی آتی ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمیں ایگریکلچر اسٹیٹس, یہ انڈسٹریل اسٹیٹس نہیں ملا, پولٹری سیکٹر کو انڈسٹریل اسٹیٹس نہیں ملا, تو اس وجہ سے ہمیں انشورنس, پولٹری انشورنس بھی نہیں ہوتی ہے, کریڈٹ کور نہیں ملتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں, مطلب ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. گورنمنٹ سے ہم میڈیا کی وساقت سے, آپ کے اس شو کی وساقت سے, کہ ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ, جیسے ریٹس وغیرہ ہوتی ہے, انشورنس کور ملنا چاہیے,
تو اس میں یہ انشورنس کور کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ گارنٹی کور وہ تو نہیں ہوگا, سینٹرل کی پالیسی ہے وہ, اس میں ہم زیادہ. آپ کا جو یہ پولٹری فارم ہے یہ کتنی زمین پر؟ 4 کنالز. 4 کنالز. ضمیر صاحب کیوں نہیں بینک ان 4 کنالوں کو کنسیڈر کر کے ان کو انشورنس کور دیتا ہے؟ کیونکہ پولٹری جو ہے پیریشیبل ہے, شاید وہ چیز سوچ کے انشورنس نہیں ملتا ہے ان کو. دیکھیے انشورنس کراپ کا ہوتا ہے, ایسیٹس کا انشورنس تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن کراپ کا انشورنس جو یہ پولٹری کراپ ہے, پولٹری کا ہیج جو ہے, اٹس سسپٹیبل ٹو مینی ڈیزیز. لیٹلی ہماری ویلی میں ایک اینڈیمک ڈیزیز آئی تھی, رانی کھیت ڈیزیز, اس سے ہمارے بہت سارے انٹرپرینورز بھی افیکٹ ہوئے. تو انشورنس کمپنیز کا یہ ماننا ہے کہ ہم کراپ کو انشور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, بیکاز گورنمنٹ پالیسی میں آئرونکلی پولٹری از ان نیگیٹو لسٹ. سو انشورنس کمپنیز ٹیک دیٹ پلی, یہ نیگیٹو لسٹ میں ہے تو اس کو ہم انشور نہیں کر پائیں گے. اسی لیے یہ بولتے ہیں کہ ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹس دیا جائے. دس از اے میجر سیکٹر ناؤ وچ از ایمرجنگ ان دا اسٹیٹ. وی ہیو آلموسٹ 5,500 یونٹس ان دا اسٹیٹ وچ آر پروڈیوسنگ پولٹری چکس, اور تقریباً 75% آف دا پروڈکشن اب ہم یہیں پہ کرتے ہیں, صرف 25% ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. سو اٹس اے میجر سیکٹر وچ از ایمرجنگ, اور ابھی بھی شاید اسکوپ ہے, بہت زیادہ اور بڑھنے کے لیے اسکوپ ہے. ویلیو ایڈیشن کا اسکوپ ہے, ہیچریز کا اسکوپ ہے, پیرنٹ برڈس ریئر کرنے کا اسکوپ ہے, اور اس کے بعد ڈریسڈ ریٹیل آؤٹ لیٹس کا اسکوپ ہے, کولڈ اسٹوریج کا اسکوپ ہے, بہت سارا اسکوپ ہے. لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پولٹری سیکٹر کو پہلے نیگیٹو لسٹ سے باہر لائیں, اس کے بعد اس کو انڈسٹریل سٹیٹس دیں, تاکہ جو باقی کنسیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو مل پائیں. ابھی نیگیٹو لسٹ میں ہے, بینکس بھی ویری ہیں کہ ہم ان کو دے کہ نہیں دیں, انشورنس والے بولتے ہیں ہم آپ کو انشورنس نہیں کرتے. جی, یہ تو خیر پالیسی لیول کا ڈیسیجن ہے, اس میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں محبوب صاحب سے. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سعید محبوب ہے, میں سورا سے بول رہا ہوں. جی محبوب صاحب فرمائیے. جی میں نے گریجویشن کی ہے اور آئی ایم جسٹ ان ایمپلائڈ. تو مجھے کچھ میں بھی پروگرام دیکھ رہا تھا EDI, تو مجھے اس کی کچھ بیسک انفارمیشن چاہیے. یہ بیسکلی ہے کیا, اور یہ لوگ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ایک کوئی بھی انٹرپرینور اسٹیبلش کرنے میں؟ جی آپ نے گریجویشن کی ہے. میں بھی اس سے سن رہا تھا, تو مجھے صرف لگا یہ کچھ پولٹری اور سم بیسک جو چیزیں ہیں, ان میں سے اور کچھ نہیں ہے, دوسرے کچھ انٹرپرینورشپ جیسے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ. جی 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 محبوب صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہ جو ہماری ذہنیت ہے کہ کوئی چیز چھوٹی ہے کوئی چیز بڑی ہے, یہ ہمیں چینج کرنی پڑے گی. آپ دیکھتے ہیں گھر پہ جو موم بتیاں ہوتی ہے, کینڈلز, کتنی چھوٹی چیز ہے, لیکن جو یہ کینڈلز بناتے ہیں ان کی انڈسٹری اب بہت بڑی ہے اور وہ کروڑوں میں ان کا ٹرن اوور ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز بہت چھوٹی ہے. پولٹری کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اتنے لوگ پولٹری فارمز اسٹیبلش کر رکھے ہیں, اب ہم کیوں کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی بھی ہماری جو اسٹیٹ میں مٹن اور چکن کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ابھی بھی ہم باہر ریاستوں سے منگواتے ہیں اپنا مٹن چکن, تو اس میں بھی اسکوپ بہت ہے. خیر آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے کہ اس کے علاوہ کیا وینچرز ہے. میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ کیا پروفیٹیبل وینچرز ہے جس کے لیے لوگ آتے ہیں, یا ایسے وینچرز جس کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں اور آنا چاہیے. جیسے میں نے بولا کہ جو ہماری سیڈ کیپٹل فنڈ اسکیم ہے, یہ ایک سیکٹر ایگنوسٹک, سیکٹر نیوٹرل اسکیم ہے. تو اگر کسی یوتھ کے پاس کوئی بھی بزنس آئیڈیا ہو کسی بھی سیکٹر میں, اینڈ اف ہی فیلز دیٹ اٹس فیزیبل, and we can do an analysis for him کہ یہ feasible ہے کہ نہیں ہے, and then he can go into the sector. Normally یہاں پہ چونکہ ہم agrarian society ہیں, agriculture allied based activities یہاں پہ easy کرنا ہے. یہاں پہ infrastructural issues ہیں, infrastructural deficiency ہے, geographical disadvantage ہمارا ہے, locational disadvantage ہے, land locked state ہے. تو یہاں پہ ہم بڑے بڑی انڈسٹریز کو سیٹ اپ نہیں کر پاتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے ہی پروگرام میں بتایا. تو یہاں پہ بیسکلی ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز بہت ہی پروفیٹیبل ہیں, ٹوریزم بیسڈ انڈسٹریز اچھا خاصا کام چل رہا ہے. سملرلی آئی ٹی بیس میں ہمارے نوجوان لڑکے آ رہے ہیں جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں یا باہر کے ایکسپیرینس ہے, چھوٹے چھوٹے BPO سیٹ اپ کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سروسز سیکٹر میں ہمارے پاس ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں لوگ, لڑکیاں بوٹیکس کھول رہی ہیں, اسکولس کھول رہی ہیں. اس کے علاوہ پرنٹنگ کا کام بہت سارے کام لوگ کر رہے ہیں, پرنٹنگ پریسز چھوٹے چھوٹے, یا پھر ڈیزائن پرنٹنگ ڈیزائن کا کام کر رہے ہیں, یا چھوٹے باکسز ڈوپلیکس باکسز بناتے ہیں. تو بیسکلی اسکوپ تو بہت سارا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے, لیکن فائنانس کے حساب سے وی کین اونلی فنڈ اسمال پروجیکٹس, اسمال اپ ٹو جیسے یہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کے لیے آئیڈیل رہے گا کہ یہ 10 لاکھ کا پروجیکٹ رکھیں. ہم ان کو 3 لاکھ سیڈ کیپٹل دیں گے, 6.5 لاکھ ان کو بینک ایز بینک فائنانس دے گا آن کنسیشن ریٹس, اینڈ ہی may have to only contribute 50,000 of his own if he wants to. Otherwise اگر 9.5 لاکھ کا ہی بنائیں گے, 8.5 کا ہی بنائیں گے, ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا میں ایکسپلین کروں گا کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی مطلب جو لیگلی ویلڈ ہے, قانونی طور اس کی ویلڈیٹی ہونی چاہیے.
اور مورلی بھی اخلاقی طور پر بھی صحیح ہونی چاہیے. مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مثال کے طور پر اگر ہم لال چوک میں شراب کی بٹھی کھول دیں گے تو لوگ پیپل ناٹ ایکسیپٹ اٹ. Obviously. تو اس طرح جموں میں اگر ہم بیف کی دکان کھول دیں گے گاندھی نگر میں, لیگلی ویلڈ ہے لیکن لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کسی بھی نوجوان کے پاس کوئی بھی بزنس آئیڈیا ہو جس کے بارے میں ہمارا سوچ نہیں ہے, جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے یا ہمیں خیال نہیں آیا, تو وہ آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کرے اور اس کے لیے جو بھی باقی کام کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے, اور مے بی کہ 10 لوگ اور لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا اس ایکٹیویٹی سے. جی میں محبوب صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ EDI کا رخ کر لیں, سیمپورا پامپور نیشنل ہائی وے کے ساتھ ہی ہے بالکل, اس کی بلڈنگ تو زیادہ ہے, وہاں پہ کاؤنسلنگ سیل بھی ہے, آپ کے سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو سکتے ہیں ان اے بیٹر وے, کیونکہ یہاں پہ شاید ہم سب باتیں ڈسکس نہ کر پائیں, ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس. جی پرے صاحب, EDI جو ہے جب یہ پروجیکٹس وغیرہ کے لیے فنڈنگ دیتی ہے یا انٹرپرینورشپ کے لیے لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے, سو اٹ ہیز کیپٹ سم ایلیجبلٹی کرائٹیریا دیئر, سو دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. آئی مین از اٹ مینڈیٹری؟ بیکاز اگر ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, اتنا ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں ہوتا جتنا آپ لوگ رکھتے ہیں یا جتنا واجب ہونا چاہیے, بٹ دے آر ہیونگ سم ونڈرفل آئیڈیاز اینڈ اف دوز آئیڈیاز آر پٹ ٹو پریکٹیکل شیپ دیٹ کین ڈو ونڈرز. سو دیکھیے جو ہماری مختلف سکیمز ہیں, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اگر سیڈ کیپٹل فنڈ اسکیم کی بات کریں تو وہاں پر منیمم کوالیفیکیشن 10+2 اور جو ایج کا لمٹ ہے وہ ہے 1837. اسی طرح ہماری جو دوسری سکیم ہے یوتھ اسٹارٹ اپ لون سکیم, اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن ہے 10+2 اور ایج ہے 1837. لیکن ہمارے پاس NMDFC کی ٹرم لون سکیم ہے, اس کے لیے جو ایج کا لمٹ ہے وہ 45 تک ہے, ٹھیک ہے, اور جو کوالیفیکیشن ہم نے میٹرک رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ ہے. لیکن ہماری ایک اور سکیم آئی ہے اب حمایت کے تحت, وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا کام اب ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا نے منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کی وساطت سے بہت سارے پروگرام امپلیمنٹیشن ایجنسیز کو انگیج کیا ہے یہاں پر, وہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ بھی کام کرتے ہیں. تو اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری چاہیے یا اس میں کور ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اب وہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے, یہ حمایت مشن مینجمنٹ یونٹ بنا ہے اب, تو ایک ذمہ داری دی گئی ہے یہ بھی ہماری انسٹیٹیوشن کو. تو وہاں پر ہم کوشش کریں گے, کیونکہ وہ تو ہم شروع کر رہے ہیں ابھی, اس میں ہم کوشش کریں گے کوالیفیکیشن کو تھوڑا ریلیکس کریں, مڈل تک لائیں. اور اگر کسی ایریا میں ہم کلسٹر ڈیولپ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر NMDFC میں مثال کے طور پر اگر ایگریکلچر سیکٹر ہے تو ایگریکلچر سیکٹر میں کسی ایریا میں ہم کلسٹر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں فلوریکلچر کا یا اسٹرابیری کا یا کسی اور کا, تو وہاں پر ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں 10+2, کچھ لوگ آتے ہیں میٹرک, کچھ لوگ آتے ہیں مڈل پاس. لیکن اگر بیچ میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں کیا ہو, 8ویں جماعت پاس نہیں کیا ہو, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی کور کریں ہم اس میں, ایون اف ہی از ناٹ کوالیفائڈ. جو ایک کلسٹر فارمیشن ہے اس کے بارے میں پھر جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ہوتا کیا ہے, لیکن پہلے کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں. کیسر لال بازار سے کال کر رہے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Kaisar from Srinagar, Lal Bazar. جی. My question to you is, you are talking about the entrepreneur development. Right, please go ahead. اپنا سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ then what's the fun of going for the higher education? Higher education میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ A person having a PhD degree, جو اس کے پاس آئیڈیا ہے وہ تو 10+2 کے بعد بھی کر سکتا ہے وہ. جی ہاں جی جی کیسر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. Don't disconnect it. جی you can stay online. I want to tell you one thing. Do you expect a PhD degree holder putting up a poultry farm or a culturing of fishes? Maybe the person from the out district, from other district, but not from the Srinagar. جی کیسر صاحب آپ فون پہ ہی بنے رہے, لیکن اپنے سوال کا جواب سن لیجئے. ایک PhD ڈگری ہولڈر یا کوئی بھی ہو, کسی بھی فیملی سے کتنا بھی رچ ہو, وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اور PhD کر لینے سے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کیرل جائیں گے, کیرل از دا اسٹیٹ, ہندوستان کی ہی بات کروں گی, جہاں پر 100% لٹریسی ہے, اور جو آپ کے رکشا پولرز ہے, جو آپ کے آٹو ڈرائیورز ہے, سب نے 10th 12th گریجویشن, انفیکٹ پوسٹ گریجویٹ سے بھی میں ایک دفعہ ملی ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا ہے, پہلے ہمیں اپنی ایٹیٹیوڈ, اپنی ذہنیت چینج کرنی پڑے گی. کوالیفیکیشن ڈز میٹر, کوالیفیکیشن ڈیفینیٹلی میٹرس. اگر آپ بولتے ہیں PhD اور 10+2 میں کوئی فرق نہیں رہے گا, وہ بات بھی صحیح ہے, مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو PhD کر سکتا ہے وہ 10+2 کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی. کبھی کبھار ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں, کچھ نہیں پڑھا ہوتا ہے, لیکن پڑھے لکھے سے زیادہ
सोच रखते हैं और बेहतर सोच रखते हैं। मंतशा, बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास कितने बड़े बड़े नाम हैं, गूगल का बनाने वाला या फिर एप्पल का बनाने वाला। तो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की थी, तो खैर वो तो बहुत दूर की बात है। हम अपने कश्मीर में ही देखिए कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर छोटे काम करते हैं, लेकिन छोटा काम या बड़ा काम पहले हमें यही ज़हनियत चेंज करनी है। आपका क्या मानना है? जी, बात का सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि पीएचडी प्रोग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है, पीएचडी एक एकेडमिक परस्यूट है, बिल्कुल, तो ये एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट है। अगर किसी लड़के ने ये तय किया कि मुझे पीएचडी करना है, तो उसने अपने लिए ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऑप्ट आउट किया हुआ है। ही वांट्स टू एक्सेल इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। सो PhD is not just a degree that you have. So you have something in mind, then only you do research. तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास entrepreneurs हैं। We have an entrepreneur who is an MBBS doctor. He runs a dairy farm. And he doesn't feel ashamed of doing that. He's very proud that he is a doctor, but he wants to do something of his own. And he thought that the dairy farm is a good venture. लेकिन दूसरा सवाल जो इनका बड़ा important है कि श्रीनगर के लोग क्या करेंगे? इनको लगा है कि शायद entrepreneurship only poultry farming है. No. We have almost 20 sectors यहाँ जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट की है, अपनी एनर्जीज पैसा लगाया है और वहाँ पे कर रहे हैं। इनके लाल बाजार एरिया के अराउंड ही सोरा में हमारा एक यूनिट है, एक छोटे से लड़के का है, ही ऑलमोस्ट ग्रेजुएट। उसने बीपीओ सेंटर ओपन किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। तेलबल एरिया में एक लड़के पिछले बार हम उसके पास गए थे, ही हैज सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी। ही हैज गॉट मशीन्स फ्रॉम जयपुर। वहाँ पे इनको रफ स्टोन्स को वो प्रॉपरली रिफाइन करके उनको पॉलिश करके उनको ज्वेलरी में कन्वर्ट करता है। तो श्रीनगर सिटी में अगर आप चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्म लगा दे, मे बी शहर खास में आप लगा नहीं पाएंगे, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं जैसे जगूरा के ऊपर एरिया है या गांधरबल के एडजॉइनिंग एरियाज है, दे आर आइडियल फॉर पोल्ट्री। दे हैव एन आइडियल environment for poultry which is not available anywhere in the valley as well. जी, पर इसका क्या रिस्पांस रहेगा आपका? दूसरी बात यह है कि मैं बताना चाहूँ कैसर साहब को, बेसिकली जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का मसला है, ये एक ऑप्शनल वेंचर है, कोई जबरदस्ती नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मैंने फैसला किया है कि मुझे नौकरी करनी है, तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा। मैंने ये डिसाइड किया है मैं वकालत करूंगा, मैं उस तरफ जाऊंगा। मैंने ये डिसाइड किया मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं वही जाऊंगा, उस तरफ जाऊंगा। पढ़ना ये कोई कंपल्शन नहीं है किसी का। बिल्कुल। कोई भी शौकिया जितना भी चाहे उतना पढ़ सकता है, कोई भी डिग्री ले सकता है और कोई रोक भी नहीं है। डिग्री को एब्सोल्युटली लिंक करना विद वर्क, तो ये मुझे लगता है कि एक जेन्युइन बात है। बेसिकली इस चीज से मंतशा ये भी उभर के आता है कि हमारे सोसाइटी में एक डायरेक्शन की कमी है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी पॉइंट आउट किया था कि लोग अक्सर सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि अगर हमारा ये नहीं हुआ तो कम से कम चलो अपना यूनिट पीजी तक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। पीएचडी के बाद लोग बीएड भी करते हैं। बिल्कुल, पीएचडी के बाद बीएड करते हैं। यानी कि जरूरत ये है कि बिल्कुल बिगिनिंग से, स्कूल से या +2 लेवल से हम बच्चों को, अपनी नौजवान पीढ़ी को बताएं कि वो जो करना चाहते हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं, और अगर वो पॉसिबल है तो गाइड करें उनको। बिल्कुल जी। सामी साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपके पोल्ट्री फार्म के बारे में, कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और जो दिक्कतें हैं जो आपको एस्टैब्लिश करने में हुई, जो आप चाहते हैं कि ईडीआई के सामने उभारे या बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज जो कंसर्न है इन यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में, उनके सामने उभारे ताकि वो पॉइंट आउट करें कि एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो फेस ना करना पड़े। बिल्कुल। देखिए, पहले हमारी जो 2010 से अपनी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, तो उसमें हमें मतलब जो भी हमारा केस बैंक पे गया, वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हमें बताई गई, वो हमने सारी फुलफ़िल की। जैसे लीज डीड वगैरह उसमें होती है, कंसर्न तहसीलदार से मतलब एनओसी लेना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना, ये सब चीज़ें हमने की हुई थी। तो लास्ट मोमेंट पे जब हमें ये पता चला कि हमें कल अब डिसबर्समेंट होने वाली है, लास्ट मोमेंट पे हमें बताया गया कि जब हम कल गए वहाँ पे ब्रांच पे, कंसर्न ब्रांच पे, तो वहाँ बताया गया आपका केस अभी डिसबर्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी ज़रूरी है। फिर हम थोड़ा सा डिस्करेज हो गए कि ये क्या हुआ लास्ट मोमेंट पे। फिर हम कंसर्न अपने क्लस्टर हेड के पास गए, उन्होंने अपने हैंड्स अप किए, उस वक्त बोला हम हेल्पलेस। उसके बाद हम कॉर्पोरेट हेड क्वार्टर गए, वहाँ पे हमारी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट रूप साहब से हुई, तो उन्होंने बोला कि इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी ज़रूरी देनी है। मैंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है,
न लैंड है न कुछ है, मतलब एक तो हाउस है अपना, वो कैसे मॉर्गेज रख सकते हैं जी। तो पहले क्यों नहीं बताया गया फर्स्ट इंस्टेंस में? अगर ADI से हमें पहले ही पता चलता कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी है इस प्रोजेक्ट पे, तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते, और इतना भी नहीं करते। हम नॉर्मली 5-8 लाख तक बताएं, जैसे अब ये डायरेक्टर साहब ने बताया इस वक्त कि 5-8 लाख तक हो सकता है, हम वही टेकअप करते जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस वक्त में इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने डायरेक्टर साहब के पास आ गए, तो इन्होंने जब देखा कि ये स्ट्रगल कर रहे, कम से कम 5-6 महीने लगे इस बात को समझने में, उनको भी हमको भी बताने में, तो डायरेक्टर साहब के पास आ गए। तो इन्होंने अपना फ़ोन उसी वक्त उठाया, तो उनको कॉल किया कि अरूप साहब आप इनके साथ क्यों फुटबॉल की तरह खेल रहे हो, मतलब जिनका जितना एफर्ट इन्होंने लगाया, मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे स्टेट की खुशकिस्मती है कि इस ADI में ऐसे डायरेक्टर साहब बैठे हैं जो कौन इस कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस यूथ के लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल, काफ़ी मदद मिली है हमें वहाँ से जी। मुंतशा, शायद परे साहब से भी हमारे बाकी मुलाजमीन हजरात को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जो कोई काम है, जो उनका काम है, अगर वो अच्छे से करे और अपना काम समझ के करे तो कितना लोगों को दिक्कतें भी नहीं होगी और वो पर्सनल सैटिस्फैक्शन भी मिलती है दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड इट्स ओवरऑल फॉर द पीपल, लार्जली फॉर द पीपल, क्योंकि हम सब इसी समाज का हिस्सा है, और अगर हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो इन द लॉन्ग रन हम अपने लिए ही कुछ करते हैं। ये एक कॉलर हमसे बात करना चाह रहे हैं, रैनावादी से कॉल कर रहे हैं। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मंतशा है, मेरी जो को होस्ट है उनका नाम भी मंतशा है जी, फरमाइए। जी मंतशा जी, मैं शबीर बोल रहा हूँ जी। मैं रनावाड़ी श्रीनगर में रह रहा हूँ जी। I have done BCom and I have worked with so many MNC companies जी। but right now मैं उस कगार पे पहुंच गया हूँ कि I am thinking myself कि मुझे अपना ही कुछ करना है जी। तो ये सोच के मंतशा मैम, मैंने ये सोचा कि मैं एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोल दूँ। लेकिन मंतशा मैम, ट्रस्ट मी, जितनी भी जगह मैंने काम किया है वो सैलरी इकट्ठी करके मैंने ये टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोली है जी। लेकिन अब बात यहाँ पर पहुंची है कि अगर अब मुझे फर्दर ये चलानी है अपने घर के लिए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के लिए, तो उस टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, थोड़ी सी हेल्प, और मैं अपने घर वालों को अच्छी तरीके से उनकी टेक केयर कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी हेल्प। लेकिन आई हर्ड समवेयर कि मेरा फ्रेंड कह रहा था कि इफ यू वांट टेक सम काइंड ऑफ हेल्प, तो आपको एक काम करना है, आपको जो भी चाहिए, आपको एक बिल बनानी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आई डोंट नीड नथिंग, मुझे वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, खाली 1, 2 या 3 लाख व्हाटएवर जो भी फॉर्मेलिटीज होगी मैं वो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। जी कैसे साहब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका सवाल जो है हम तक पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से ये एक जो लिमिटेशन है EDI की, जो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की मदद करता है, यानी कि एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की मदद करता है जो पहली दफा कुछ काम करने निकला है, जिसका पीछे कोई बिजनेस का बैकग्राउंड ना हो, कोई और बिजनेस ना करता हो। क्या परे साहब इनके लिए कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि वो बैंक के जो अपना लोकल ब्रांच है बैंक का, वहाँ जाकर कहे कि मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा इसको अपस्केल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे 1-2 लाख की मदद चाहिए, जरूर करेंगे वो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। देखिए ये जो लड़का है ये भी हमारा क्लाइंट है, ही इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, सो वी कैन से कि ये हमारा क्लाइंट नहीं है, ये हमारी स्कीम के दायरे में नहीं आता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। हम इसको बैंकेबल बनाने के लिए जो भी हमसे होगा वी कैन डू इट, वी कैन राइट, ही कैन अप्रोच योर ऑफिस, आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो लोकल ब्रांच है बैंक उनको अप्रोच करेंगे, भाई इसकी मदद करिए, तो शायद हमको इनकार ना करें, इसलिए क्योंकि हम हमारे एक और दूसरी बात यह है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका पहले हमने जिक्र किया है कि बेसिकली हम जो सरकारी मुलाजिम हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक की मदद करें, नहीं हो सकता है, तो लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम ठीक ढंग से बात करें लोगों से, उनकी जो प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करें और उसका कंसर्न दिखाएं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इत्मीनान होगा उस क्लाइंट को या उस आदमी को, इंसान को जो हमारे पास आएगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने बिहेवियर में अपना जो एटीट्यूड है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि
جو بھی انسان سامنے آتا ہے وہ ہم سے بہتر انسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ ہوتا ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں وہ اسی کرسی پر بیٹھا ہے، بالکل آلویز ریورس. جی پرے صاحب بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اس پروگرام کو اینڈ کرنے کے لیے. پرے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ضمیر صاحب آپ کا بھی، سمیع صاحب اور مصدق صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے، سراہنے کے لیے بہت شکریہ. کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے پروگرام لے کر آئے جو فائدہ دے آپ کو. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. سے ہوتی ہے 20